pud naman ako sa una og nagyaw. Dili ko doy kay dili pa ning una kay gawa pa ko sa una. Mag-react lang ko katong post ni Madam Habibi kagabi. Kikang pabayag gyud ko kanang gitanggalan og wisdom tooth. Pero ang ako opinion lang naunta kanang uban na tao din ha kung makadungog akong opinion di unta masuko no kay pero para nako kay Madam Habibi pareha sila og gwapa si Cindy Cinco og si Madam Habibi pero mas ganahang gyud ko kay Madam Habibi taud-taud na gyud ko nagpalaw kay Madam Habibi tungod kay humble siya nga pagkatao. Tapos dili lang siya gwapa, masinabtanon, unya very hardworking person. Ganahan ko sa iya ha. Unya the way siya mo kuan sa mga tao, maayo ba siya pamatasan? I think na ang iyang ginikanan maayo pagpadako sa iya ha kay the way siya ko kanang hardworking ba siya nga tao. Hardworking woman. Mao ganahan ko sa iya ha. Mao nagpalo ko sa iya taud-taud na gyud. Pero kadtong pagsulti og naong og iro, di man gud maayo para sa ako alang opinion lang kay especially pag naa ka sa social media moana ka sa mo comment sa usa ka tawo kanang imong tawo nga giingnan ba na naong og iro gikan pabaya na nanganak emotionally kanang madali ra ba ka kanang masakitan kay sensitive baya na gikan pa ka manganak no. I think sa mga tao na gikan nanganak sa mga babae din ha na gikan nanganak na sensitibo baya kayo na tapos kanang pagbuli ba dili pod maayo na ibuli nimo ang tao tungod sa hitsura labi na kung ikaw pod influencer mosulti ka sa kanang usa ka tawo nga kaloy sa Ginoo sikat gyud na si Madam Habibi kay abot gani diri sa Europa noon siya actually usa siya sa mga list na ko nga gipalo kay dili lang siya og gwapa, maayong pamatasan, tapos funny person, very friendly, humble. Down to earth gyud na siya. Maayo siya nga pagkatao. I think pero sa usa ingon nila na kana si Cindy Cinco na bata pa man no. Kay ingon nila 26. So manghod ra gyud na ako na siya gamay kay magwang ra ko sa iya ha. Pero pag influencer man ka good kung unsan imo isulti sa imong kapwa labi na sa imong babae, kapwa babae lain gyud tan-awon labi na pag ang mga bata mulantaw og mga dagko na unsa man ugaling murag ma-adapt pod na mga bata ba dawi ka mag-talk dawi ka magkuan ba pero napoy koy ganahan sa iya ha kadtong pagtabang niya ba dito sa Cebu no ganahan ko ato sa iya kay nitabang man nakita ra nako to siya sa kuan ba sa Facebook pero wala gyud ko sa iya mag-follow pero nakita ko sa iya sa Facebook lang na nitabang siya sa mga tao gani katong nahitabo sa Cebu so nindot pod to siya pero ang pagbuli manggod dili maayo kanang manulti ka sa kapwa nimo babae bisag unsa na lang nimo tawgon dili maayo ug kanang magtok kinahanglan I think bisag gani bata kabalo na unsay mamaayo ug unsay pod kanang dili maayo kay tawo ra pod kita masakitan labi na kanang mukatawa ka tapos imong sunugon bang usa ka tawo ibuli nimo tapos katawan dili maayo para nako no I think masabtan ni na mga katawhan pareho baya Bisaya no pero unta pareha Bisaya pareha unta gwapa pero mas gupahan gyud ko kay Madam Habibi kay
from inside, ingon ko from inside out, maayo gid siya kay para nako mas hangaan ko sa usa ka tawo sa pamataasan na tinud-anay kinasing-kasing labi na usa ka influencer ana kapwa nimo babae i-encourage nimo na sa kaayuhan kay kung moingon lagi walay perpekto na tao tanan manggayud ka nang makasasala pero ang pagsulti manggod nato sa isig ka tawo na parehaan na dili na mahibalik og syempre naay positibo naay negatibo pero kadaghanan gyud sa nasulti adto dili gyud maayo kay kanang pamintas gani sa usa ka tawo dili maayo na ehemplo labi na naa ka sa social media ang mga tao ni tan-aw labi na ang kabataan unya unsay matutunan ng mga bata ni ana kanang pamintas sa kapwa kanang unsay makita ana pag makita nimo imong silingan unsa pa anak sa imong silingan unsa ba kanang pagbuli manggod kay imagine nimo kadaghan na baya kanang tawo nga naka-experience og bully na dili maayo labi na ning mga bata naay baya epekto ni ana ug sa mas maayo gyud kanang before kita na mosulti hunahunahon sa nato kay lahi ra pud kanang joke ug pagbully pero ganahan gyud ko kay Madam Habibi na I like her the way na kuan siya very humble person very kind pretty ganahan gyud ko idol nako si Madam Habibi so I hope na masabtan sa tanan no basta ganahan lang gyud ko kay Madam Habibi kay hardworking funny humble that's what I like so God bless everyone.